آج کی میری ویڈیو ایک ایسی بے اولاد عورت کی کہانی ہے جس نے اولاد کے حصول کی خاطر گھناؤنے عملیات کرنے سے بھی گریز نہیں کی۔ کرن، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں؟ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو تبھی میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ حالانکہ میرے لیے حسین لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں، مگر نہ جانے آپ کے حسن میں ایسا کیا ہے کہ ایک پل میں میرا دل کھو گیا۔ آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں پلیز۔ شازا اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت کی نزاکت اور شازا کے ارادے کا خیال کر کے وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے شازا کی پراسرار چمکیلی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس کا ذہن بالکل معاف ہو گیا۔ اگلے پل وہ شازا کی مضبوط باہوں میں تھی اور وہ اس کے نرم اور گلابی ہونٹوں پر اپنا تسلط جما چکا تھا۔ کرن نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر شازا جیسے مرد سے خود کو بچا لینا اس کے لیے ممکن ہی کب تھا۔ شازا کی شیطانی پیاس اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ کرن کا نرم اور نازک دودھ جیسا سراپا اس کے سامنے تھا۔ شازا کو یوں لگا جیسے دودھ کی ندی بہہ رہی ہو، اور پھر شازا اس ندی میں کود گیا۔ تقریباً گھنٹہ بھر تک وہ کرن کے جسم کی دھجیاں بکھیرتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب کرن کی حواس بحال ہوئے تو اس کا انگ انگ ہونے والے ظلم پر سراپا احتجاج تھا۔ وہ اپنے چور چور وجود پر ماتم کرنے لگی۔ جانور، درندے، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں کیا؟ کرن زاروں قطار روتے ہوئے شازا کو جھنجھوڑنے لگی۔ اس لیے کہ تم مجھے بہت پیاری لگی تھی۔ شازا نے اس سے ایک بار پھر اپنے سینے سے بھینچ کر کہا اور اپنے ہونٹوں سے کرن کے ہونٹ مسلنے لگا، اور پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ کرن رات کو عمل کرتی اور دن کو شازا اس کا جسم ادھیڑ کے رکھ دیتا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور 21ویں رات آ گئی۔ شازا کافی دیر سے غائب تھا۔ جب وہ لوٹا تو اس کی گود میں ایک پھول سا بچہ تھا۔ کرن کا دل غم سے پھٹنے لگا، مگر وہ اس منحوس راستے پر اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ واپسی کا کوئی راستہ بچا بھی نہیں تھا۔ جب رات کو وہ عمل مخصوص تعداد میں پڑ چکی تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے تیز دھار چاقو اٹھایا۔ اس کا پورا جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اسے اپنی حالت پر قابو پانا تھا۔ کرن نے آنکھیں بند کی اور پورے کا پورا چاقو معصوم نو مولود بچے کے سینے میں اتار دیا۔ بچے کے جسم نے چند جھٹکے لیے اور ساکت ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کرن بچے کی لاش سے بہتا ہوا خون پی رہی تھی۔ خون پی کر وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو بچے کی لاش، خون اور چاقو وغیرہ سب غائب تھے۔ یقیناً یہ ساری تبدیلیاں شازا نے کی تھی۔ بہرحال اب وہ آزاد تھی، عمل مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں شازا موجود تھا۔ کامیابی مبارک ہو جانے من۔ شازا نے اسے جنونی طریقے سے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پلیز شازا، میں اب فوراً اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں جانتا ہوں تم جلد از جلد مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو، اسی لیے تمہارے جاگنے سے پہلے میں چھنوکا سے بات کر چکا ہوں۔ وہ گھر کی کچھ چیزیں لینے کے بہانے تمہارے گھر سے نکل چکی ہے۔ چیزیں لینے کے بعد وہ سیدھا یہاں آئے گی اور تم اس کے کپڑے پہن کر اور چیزیں لے کر اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ تب تک تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا، جانے من۔ شازا کی خبیث مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ کرن کو گود میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے گیا۔ یوں تو اس نے پہلے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر آج اس کی شدت کچھ زیادہ ہی عروج پر تھی۔ شاید وہ اس آخری موقع کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ جب شازا اپنی منمانی کر چکا تو چھنوکا اچانک کمرے میں نمودار ہو گئی۔ ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت کرن اور شازا بستر پر بے ترتیب موجود تھے۔ چھنوکا نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر انتہائی بیہودہ سا قہقہا لگایا۔ کرن بے بسی اور شرمندگی سے کٹ کر رہ گئی، جبکہ شازا بے شرمی سے مسکرا رہا تھا۔ کرن جب اپنے گھر کے سامنے پہنچی تو اس سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور وہ گھر کے گیٹ سے لگ کر بیٹھ گئی اور بری طرح رونے لگی۔ طاہر دفتر سے گھر واپس آیا تو اسی گیٹ کے قریب کرن روتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سخت حیران ہوا۔ کیا ہوا کرن؟ تم یوں سڑک پر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ پریشانی طاہر کی آواز سے عیاں تھی۔ کرن اس سے لپٹ گئی اور مزید رونے لگی۔ طاہر نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، مگر وہ ہر سوال کے جواب میں صرف آنسو بہاتی رہی۔ کہنے کو اس کے پاس تھا بھی کیا؟ جانے کتنے عرصے بعد اس گھر میں خوشیوں نے قدم رکھا تھا۔
ताहिर और किरण को जैसे जिंदगी मिल गई थी और फरजाना बेगम को हर पल यूं लग रहा था जैसे खुशी के मारे अभी उनका दम निकल जाएगा। अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी है कि लको तक सहरा गुले गुलजार हो गया। ऐ अल्लाह, मैं जब तक अपने पोते का चांद सा चेहरा न देख लूं तब तक मुझे अपने पास न बुलाना, फिर बाद में जैसे तेरी मर्जी। वो गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती और फिर वो दिन भी आ गया जिसके इंतजार में वक्त काटे न कट रहा था। किरण ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। ताहिर और फरजाना बेगम खुशी से दीवाने हुए जा रहे थे। खुश तो किरण भी बहुत थी, आखिर अल्लाह ने इतने अरसे में उसकी गोद भरी थी, मगर जब उसने बच्चे को देखा तो उसका दिल डूब गया। पैदाइशी तौर पर बच्चे की शुबाहत बिल्कुल शाजा जैसी थी। ये सोचकर किरण को चक्कर से आने लगे, मगर वो कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। जो लोग बच्चा देखने आते यही कहते थे, बच्चा ना माँ पर है ना बाप पर, अपनी ही शक्ल है बच्चे की। और ये शक्ल किसकी थी ये तो सिर्फ किरण जानती थी। बच्चे का नाम रखने का मरहला आया तो फरजाना बेगम ने बच्चे का नाम शहरोज रखने का इरादा जाहिर किया। ताहिर को भी ये नाम पसंद आया, जबकि किरण का दिल धक से रह गया। शहरोज यानी शाजा का असली नाम। क्या मुझे अपने बच्चे को उसके नाम से पुकारना पड़ेगा जिससे इस कदर तल्ख यादें वाबस्ता हैं? सोच सोच कर किरण को होल उठ रहे थे और फिर उसने फरजाना बेगम से बात करने का फैसला कर लिया। माँ जी, एक दरख्वास्त करनी थी। कहो मेरी बच्ची, फरजाना बेगम निहायत मोहब्बत से बोली। जब से किरण ने उन्हें खुशखबरी सुनाई थी तब से फरजाना बेगम का रवैया दोबारा वैसा ही हो गया था जैसा शादी के वक्त था। अम्मा जी, मुझे ये नाम शहरोज बहुत बुरा लगता है, प्लीज अगर आप ये नाम बदल दें तो बहुत मेहरबानी होगी। लो, इतनी सी बात? अरे जो नाम हमारी बहू रानी को पसंद नहीं वो आज से ही इस घर में नहीं लिया जाएगा। फिर बामी रजामंदी से बच्चे का नाम तारिक फाइनल हो गया। वक्त गुजरता रहा और तारिक नाजो नाम में पलता रहा। वो एक निहायत बदतमीज, नालायक और जिद्दी बच्चा था। बाप के मारने से भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो माँ बाप या दादी वगैरह से सीधे मुंह बात भी ना करता था और फिर उसने सिर्फ 7वीं जमात से ही स्कूल छोड़ दिया। सब ने समझाया, तालीम की अहमियत बताई, मगर उसका जवाब था, गोली मारो इन किताबों को, मुझसे तो नहीं पढ़ा जाता। और फिर तारिक अपनी जिद पर कायम रहा और सबने हार मान ली। 14 साल की उम्र तक उसमें दुनिया भर की बुराइयां आ चुकी थी। सिगरेट, नशा, चोरी, आवारागर्दी, ऐसी कौन सी बुराई थी जो उसमें ना थी। पोते के लक्षण देखकर फरजाना बेगम वक्त से कुछ पहले ही कब्र में जा सोई। तारिक जब 21 बरस का हुआ तो वह खतरनाक क्रिमिनल बन चुका था। वो डकैती और कत्ल की कई वारदातों में मुलविस था। कभी कभार घर आता और माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करता और पैसे लेकर चला जाता। उस दिन इतवार था। ताहिर अपने किसी दोस्त की इयादत करने घर से बाहर गया हुआ था। किरण काम वाली मासी हमीदा से काम करवा रही थी। मासी हमीदा यहाँ बहुत अरसे से काम कर रही थी। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लिहाजा वो अपने साथ अपनी जमा साल पोती जमीला को ले आई थी ताकि काम जल्दी खत्म हो सके। अचानक तारिक आ गया। उस वक्त किरण मासी हमीदा से अपने कमरे की झाड़ पोंछ करवा रही थी और जमीला सहन में झाड़ू लगा रही थी। तारिक ने साजगार मौका देखकर जमीला के मुंह पर हाथ रखा और उसे घसीट कर स्टोर रूम में ले गया। फिर उसने उसे शदीद ज्यादती का निशाना बनाया और खून में लथपथ छोड़कर फरार हो गया। इस वाकये के बाद ताहिर ने तारिक पर अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए और इस तरह तकरीबन 1.5 साल गुजर गया। इस दौरान ताहिर और किरण का तारिक से कोई राब्ता न रहा। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा किरण ने खोला। सामने पुलिस वाला खड़ा था। ताहिर दुर्रानी का घर यही है? जी हाँ, यही है। बात क्या है? आप कौन हैं? पुलिस वाले ने किरण को जवाब देने के बजाय दोबारा सवाल किया। मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा, बात यह है बीबी, कल पुलिस मुकाबले में 3 डकैत मारे गए हैं, जबकि 2 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। जो 3 डकैत मारे गए हैं उनमें से एक की जेब से आप लोगों का एड्रेस बरामद हुआ है और गिरफ्तार होने वाले 2 डकैतों ने उस डकैत का नाम तारिक बताया है। पुलिस वाला मजीद कुछ कहना चाहता था पर किरण चकरा कर जमीन पर गिर गई। इतने में अंदर से ताहिर भी आ गया और जब उसे हकीकत का हाल पता चला तो उससे भी जब्त करना मुश्किल हो गया।
बहरहाल ताहिर किरण को तसल्ली देकर पुलिस वालों के साथ रवाना हो गया। जब वो लौटा तो उसके साथ तारिक नहीं बल्कि तारिक की लाश थी। कुछ ही देर में मैयत घर के सहन में पड़ी थी और तमाम रिश्तेदार अहबाब घर आ चुके थे। किरण चीख चीख कर रो रही थी जबकि ताहिर एक कोने में साकित बैठा था। हिम्मत करो मेरे भाई, अल्लाह को यही मंजूर था, ताहिर के खालाजाद भाई ने ताहिर को गले लगाते हुए कहा। मगर ये क्या? ताहिर की गर्दन एक तरफ ढलक गई, जाने वो कब का जिंदगी से रिश्ता तोड़ चुका था। ताहिर की मौत से किरण को सकता हो गया। एक घर से 2 जनाजे एक साथ निकले तो पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार थी और किरण के लिए तो आज का दिन रोजे हशर था और फिर तारिक और ताहिर को दफन कर दिया गया। कमरे में तारिक का झूला रखा था जो वो बचपन में झूला करता था। किरण घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गई। आंसू उसकी आंखों से एक तवातर से बह रहे थे। परवरदिगार, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाह बख्श दे। किरण ने दोनों हाथ जोड़कर मुंह आसमान की तरफ कर लिया था। वो तड़प तड़प कर उस जात से माफी मांग रही थी जो सब माफ करने वालों से ज्यादा माफ करने वाला है, जो रहम करने वालों में बहुत अजीम है। ऐ मेरे मालिक, मैं औलाद ना होने की मसलहत समझ ना सकी। तेरे हर काम में मसलहत पोशीदा होती है। शायद औलाद ना होना मेरे और मेरे शोहर के हक में बेहतर था, मगर मैं सास के तानों और शोहर की दूसरी शादी के खौफ से तंग आकर शैतान के बहकावे में आ गई। इस औलाद को पाने के लिए जो शायद मेरे हक में बेहतर नहीं थी, मैंने अपनी इज्जत को भी तार तार किया। मियाँ बीवी के अज़दवाजी रिश्ते में भी खयानत की। शैतानी अमलियात से पैदा होने वाला बच्चा मेरे लिए नेमत नहीं बल्कि ज़हमत बनकर आया। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। अल्लाह, तो मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत गुनहगार हूँ, तो मुझ पर रहम कर। और फिर कुछ देर बाद वहाँ एक बेरूह जिस्म पड़ा था, जिसके हाथ मरने के बाद भी माफ़ी के अंदाज में जुड़े थे और बेनूर आंखें आसमान की तरफ टिकी थीं। सामने लगा खाली झूला खुद ब खुद आगे पीछे हिल रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।